भगवते वासुदेवाय। आज पति पत्नी दुई जन आनंद मनरे रहिले। पत्नी जनक पति की एते स्नेह एते ममतारे बांधिदेले, पतिंकर प्रत्येक कथा को मानिले, पतिंकर सेवा कले, आउ पति मध्य पत्नीकर समस्त इच्छा को पूरण कले। तेणु एमती किछि दिन गत हुअन्ते आज पत्नीकर मृत्यु हो गला। जेतले पत्नीकर मृत्यु हो गला, पति जनक आज कृष्णदास कांदुछंती। जेतले पत्नीकर मृत्यु हो गला, सेतले जमगण माने आसिक पहुँची गले। जमगण माने देखिले जे ये बहुत पाप करिछि। कौन पाप करिछि ना, ये स्वामी की सबुबले कटु कथा कहे, ये स्वामी को कष्ट दिए। तेणु जो माने स्वामी को कटु कथा कहती, स्वामी को मारती, स्वामी को कष्ट देई थांती, सेमानकर दंड कौन हवा दरकार आज पचारुछंती चित्रगुप्त को। तेणु चित्रगुप्त कौन कहउछंती, पतिद्र बोली ताकू बहुत दंडिले, शिमूली वृक्षरे नहीं ताकू बांधिले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। विकले उचेर दन करई ब्राह्मणी, कनरे शुणिला ता काल दंड पाणी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जेतेबेले चित्रगुप्त कहले गोटे काम कर, ये तो बहुत पाप करिछि, जे पति जे कि तांकर भगवान समस्त को छाड़ी कि जो पतिंकर आश्रय नैतला, से पति को से सबुबले निंदा करे, सबुबले ताको अपमान करे। तेणु सेतिपाई ताकू गोटे काम कर, गोटे शिमिली गछरे ताकू बांधी दियो, ताकू भिडिकी शिमिली गछरे बांधी दियो। जो शिमिली कंटा, से शिमिली कंटारे जेमिति फोड़ी हो जिवो। तेणु शिमिली कंटारे ताकू गुडे की बांधी देले। जिते गुड़े की बांधी देले, सेतेबेले चित्कार कला, बहु जोरे चित्कार कला, जानी पारिला जे जमदंड ताकू भोग करने को पड़ुछि। तेणु तापरे विकले उचेर दन करई ब्राह्मणी, कनरे शुणिला ता काल दंड पाणी। कनरे शुणिला काल दंड पाणी, कनरे शुणिला काल दंड पाणी। दूत को बइले ताकू बेगे घेनी आस, शुणी दूत माने नेई गले राजा पास। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जेतेबेले ताकू शिमिली कंटारे बांधी जेतेबेले दंड दौछंती, सेही समय जमराज को निकट को नहीं आसिले। ताकू जमराज जेतेबेले आसी पहुँचले, कहले अरे तमे क्या दंड दौछ, ये जो नारी की तमे दंड दौछ मते कहीं लगुनि ये पाप करिछि बोली, कहीं ना ता शरीर जना पड़ुछि ये किछि ना किछि पुण्य अर्जन करिछि, सेइथिपाई ता शरीरटी उज्जवल देखा जाउछि। हे चित्रगुप्त, आउ थरे भल भाव पांजी देख, या जीवन में आउ किछि पुण्य करिछि कि? तेणु चित्रगुप्त संगे संगे जमराज को कथा को शुणी
ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣି କରିବେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଜି ପୀଡ଼ା ଫେଇ, ଦେଖି ବୋଲନ୍ତି ଏ ନାରୀ ଅଟେ ପତିଦ୍ରୋହୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଏହାର ପତି କହି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା, ବିଶ୍ୱତୁଲ୍ୟ ମଣି ତାହା ନ ଶୁଣେ ସର୍ବଥା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଚିତ୍ରକୁ ତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ମଣିମା ଇଏ ନାରୀ ଗୋଟେ ପତିଦ୍ରୋହୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ବିଷ ଭଳି ଲାଗେ, ସେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ କି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ। ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କଥା କହେ ତାକୁ ବିଷ ଭଳି ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ? ସନ୍ତୋଷ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଦିଏ ଭୋଜନ, ଆବର ଦେଇଛି ତାକୁ ବହୁ ଗାଳି ମାନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହି ସେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟରେ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେସବୁ କରିବା। ହେଲେ ଇଏ ପତ୍ନୀ ଜଣକ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଗଲା, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ଆଜି ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବେ ତମେ କରିକି ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ନେଇ ଆସ। ଦିନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ପତିଙ୍କର କଥାକୁ ସିଏ ମାନି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ କି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପତିଦ୍ରୋହୀ। କହିଲେ ଇଏ ନାରୀ ଏମିତି ଜଣେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କି ସବୁବେଳେ ବେଖାତିର କରେ, ସ୍ୱାମୀ କି ନିନ୍ଦା କରେ, ଅପମାନ କରେ, ତାକୁ ମୋର ବୋଲି କହେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି କଥା କହେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ୱାମୀ କି କେବେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତିରସ୍କାର କରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କେତେ ସହିବେ? ଶେଷରେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିକି 4 ପାହାର ତାକୁ ପକେଇଲେ। ହେ ଯମରାଜ, ଯେତେବେଳେ 4 ପାହାର ପକେଇଲେ ନା, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ବାଡ଼ି ପଟେ ଲୁଚିକି ଚାଲିଗଲେ। ବାଡ଼ି ପଟେ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ବଣ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ବଣ ଭିତରେ ଯାଇ ବସିକି ରହିଲେ। ବସିକି ରହି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ସେ ରାଗି ରାଗିକି ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲେ। ବିରାଟ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲେ। ସେ ରାଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାତଟିଏ ଖୋଳିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାତଟିଏ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆଣିଲେ। ହେ ଯମରାଜ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲା ନା, ଏ ବୈଶାଖ ମାସର ଡହ ଡହ ଖରା, ଯେତେବେଳେ ବୈଶାଖ ମାସର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ମାଟି ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତିକି ଭଲ କାମ କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗାତଟି ଖୋଳିଥିଲା, ସେ ଗାତରେ ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯାକ ସବୁ ଗଡ଼ିକି ଆସି ରହିଗଲେ। ଗାତଟି ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁମାନେ ଚରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷାର୍ତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରୁଗୁଣ ଗାଈଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତୃଷାର୍ତ ହେଇ ଜଳଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା, ଜଳ ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠି ବି ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ତା ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଳ ମିଳିଯାଉ। ହଠାତ୍ ଯାଉ 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 ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଗାତଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେଉଁ ଗାତଟି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖୋଳିଥିଲା। ଏ ନାରୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ଗାତଟି ଖୋଳିଥିଲା, ସେଇ ଗାତଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଅଧମାଠିଆ ଖଣ୍ଡ ପାଣି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅଧମାଠିଆ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିଲା, ସେ ଜଳକୁ ସେ ପିଇ ତା ତୃଷାର୍ତକୁ ମେଣ୍ଟେଇଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମାରି ସେଇଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ସେ ତାର ଗୃହକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତିକି କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଇଏ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନି। ଏତିକି ଧର୍ମ କେବଳ ଏ ନାରୀ କରିଛି, ଏ ନାରୀ କରିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପୁଣ୍ୟ ଆଉ
କରି নাই କିଛି କରି নাই କିଛି জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧର୍ମରାଜ ଇଏ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନାହିଁ। ଯମରାଜ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ? ଆରେ ଏ ପୁଣ୍ୟର ତ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟ। ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ତମେମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ଜାଣିବେ, ଜାଣିଛ ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଳିବ। ଯମରାଜ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଧର୍ମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ହିଁ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଜାଣତେ ହଉ ଅଜାଣତେ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ହିଁ ଗମନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ ହେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯାହା କର୍ମ କରିଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଧର୍ମ କରିଥାଏ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଶବର ଅଜ୍ଞାନବଶତରେ ଜାଣିନଥିଲା ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, କି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଅଧିକ ଧର୍ମ ହେଇଯିବ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ହେବ। ଏକଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ଉପବାସରେ ରହିଛନ୍ତି 3 ଦିନ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ, ତାଙ୍କ ପେଟଟା ପୁରିଗଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଜାମିଳ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଅଜାମିଳ ଜାଣିନଥିଲା ନାରାୟଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ନାଁଟାକୁ ଦେଇଥିଲା ନାରାୟଣ। ପୁଅର ନାଁକୁ ଦେଇଥିଲା ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁସିଲେ, ଯେତେବେଳେ କରତରେ କାଟିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଡରି ମରିକି ଡାକିଦେଲା ଯେ ନାରାୟଣରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ନାରାୟଣରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ନାରାୟଣରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ବୋଲି। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକୁଛି ବୋଲି ଅଜ୍ଞାନବଶତରେ ଡାକିଥିଲା ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେ ଯିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭଜନ କରିଛି ତାର ପାପ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେମିତି କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାତଟିଏ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଗାତରେ ପାଣି ଭରିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଗାତରୁ ପାଣି ଗୋଟିଏ ତୃଷାର୍ଥ ଆଜି ତା ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯମରାଜ କହିଲେ ତାଙ୍କର କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ହିଁ ଗମନ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତୁଷାର୍ଥକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଯୋଗରୁ ସିନା ପାଣି ଥିଲା ରହି, ତୃଷାର୍ଥୀ ଗୋରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଲା ତାପି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু করিয়া অঙ্গরে কিছু পাপ নাই, অমর ভুবনে নিশে বসি বসে যাই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। শক্তি অনুরূপে যেউ জল কীর্তি করে, তাক তুল্য ধর্ম নাই জগত মধ্যরে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। জল বস্ত্র দান এ 3 প্রকার, শক্তি অনুসারে জাণ দিয়ন্তি যে নর। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু ইয়াঙ্ক যোগু জনে তৃষার্থ লোক, জনে তৃষার্থ জীবটি আଜି বঞ্চিগলা। তেণু ইয়াঙ্ক অঙ্গরে আউ পাপ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି,
बुली बुलिकी जल दान करूँ क्या जल दान करूँ ना जो गोरु मैंने अच्छा गाई मैंने अच्छा जहाँकर तुंड फिटुनी बैशाख मासर डह डह खरा सेतेबेले सेमानक कथा चिंता करती जे सेमाने को तो एते खरारे बुलुचंती आमे तो बाहर को बाहरी पारुनु गोरु माने मध्य सेमिति खरारे चरुचंती निश्चित ताको शोष होउथुबो आमे घरे बसिकी आमको एते शोष होउची आमे एसी रे बसिचंती कि फैन रे बसिचंती कि आमको ठंडा गरम लगुच बोली बसिचंती आमे आमको टिके बेसी ठंडा बेसी टिके गरम हैला बेलको आमे चिंता करचंती टिके ठंडा पी दबा तेणु आमे जो चिंता करुचंती सेतेबेले तांको कथा चिंता करवा दरकार जे आज जो जीवजंतु मैंने से केमिति रही थे सबुठी तो पानी कौटी तो नथिबो ये जो बैशाख मास खरा से खरा तो सबू सुखी जाइथिबो तेणु से माने पानी पीबे केमिति से माने बंचिबे केमिति से माने रहिबे केमिति ए कथा बुझिबार दायित्व कार ना केवल ए जीव जगतर श्रेष्ठ जीव होउछि मनीष ए जीव जगतर श्रेष्ठ जीव मनीष से ही केवल चिंता करिवो से ही केवल विचार करिवो किंतु आमे ताकू मध्य चिंता करंतिनी ताकू मध्य विचार करंतिनी तेणु जो माने चिंता करंती जो माने विचार करंती से माने देखिबे जागा जागा रे गोटे गोटे जागा रे पानी कुंडरे सब रखिकी पानी थोई देइथिबे गोरु जीवा आसीबा बाटरे पानी कुंडरे कुंडरे सब थोई देइथिबे जे से माने ई जो खरा तरारे बुली बुली के आसिकी जल टिके पी देला परे ताको मन शांति हो जाए तेणु जोठी जोठी आपण माने देखिबे रास्ता कड़े किसी ना किसी कुंड रखी तादरे टिके जल भरी देबे जल भरिकी ताको रखिबे देखिबे गोरु गाई मैंने आसिक ताकू पी ताकर तुषार्थ मेटेबे से ही मुक्ति अच्छी से ही धर्म अच्छी से कथा करवा दरकार आजिकली आम देखुं आपण देखिए छात मानक निश्चित भाव में किसी जल गोटे जलर जगह रखी दिंतु कहीं जो पक्षी मैंने उड़ुंट ना से मैंने खोजी बुलूँ जल कौटी मिल खरा दिने समस्ते खोजुंट जल टे कौटी मिल जल टे पाऊना तेणु से किसी ना किसी पात्र रे आम छात पर किसी जल रखा जहाँकि से पी सारा तृषा मेटेबे तेणु तेणु यही भाव में मनीष जीव जगत कथा बुझा दरकार कहीं श्रेष्ठ ये समस्त जीव जगत भितर राजा होती मनीष समस्त जीव जगतर राजा सबुठारु श्रेष्ठ होती मनीष से दायित्व को ये बहन करे तेणु आमको से सब कथा बहन करने को पड़ो तापर जाई आम धर्म कथा चिंता करिया आमर केते धर्म है आमे अजाणत पानीटे रखिदेकी आसती तृषार्थे पानी पी देकी गला किंतु से पुण्यटा से दे देकी गला से पुण्यटा पर लेखा हो गला जे ये तुषार्थे पानी पीला बोली कि आशीर्वाद करदेला से आशीर्वादटा लेखा हो गला से केवल पुण्य आमर आ से पुण्य को सब जिते एकजुट हम से आम जड़े धर्मपरायण हो पार तेणु यही भाव आज चतुर्वर्ग फल को आम प्राप्त करि थांती तेणु आज जितेबले जमदूत माने दंड दौले ब्राह्मणी की से जमराज मना करदे कहले देख ये आमर नुहति कारण जिते पाप करते से पाप ताकर क्षय हो जाए सी जड़े धर्मपरायण सी जड़े पुण्यवंत जन तेणु तांकु सीधा बैकुंठ नहीं जाओ देवदूत माने आसबे तांकु निश्चित बैकुंठ नहीं कि आंबर जे आठारे नाई अधिकार टगर को चाही जम बोइला ए गिर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ शुणी दूत मानकर कंपिला कपिंड भाविले आकु आमे देलु केते दंड जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ नपुण बहु परे कोप से करई सेई कथा जानी पारी बोले जंतु साई स्वामी री अटे जुवती तेणु करी नारी पाइला को शास्ति जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु जिते जमराज कहले जे ये नारीर पाप नहीं
ସେତେବେଳେ ଆଜି ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଶିମିଳି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ଯମରାଜ ଜାଣିଯିବେ ନା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯମରାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯମରାଜ, ଆମେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଆମେ ନାରୀକି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ। ଶିମିଳି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଆମେ ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଏ ନାରୀ ଜଣକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗେରସ୍ତ କହି ତାକୁ ଯେଉଁ କଥା ମାନ, ନାସ୍ତି କରିବା ବରସେ କହେ କୁବଚନ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। গেরস্ত কারেণী অটে যেউ নারী, ধিক তার জীবন বুলায়ে কুস্তুরি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। যমরাজ কହୁଛନ୍ତି ঠিক ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପତିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ, ପତିକି ଯେମିତି ପତିକୁ ପଶୁ ଭଳି ମାନୁଥିବେ, ସେ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସିଧା ନେଇକି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ପକେଇ ଦିଅ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ, ଏ ରୂପେ ଜଗତେ ଛନ୍ତି ଯେତେ କତରୁଣୀ, ତାହାକୁ କୁମ୍ଭୀପାକରେ ପକାଇବ ଆଣି। ଯେ ବଡ଼ ତୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଦେଉଥାଏ ଗାଳି, ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ମାନେ ଅଗ୍ନି ଦେବ ଜାଳି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ତେଣୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯମଦୂତ ମାନେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପତିମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବେ, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବେ, ପତିଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥିବେ, ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାଷା କହୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଆଣି କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ପାଟିରେ ସେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାଟି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଜାଳିଦେବ, ସେଇ ପାଟିରେ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇ ତାକୁ ଜାଳିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ନେଇକି ପକେଇବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ନାକକୁ କାଟିବ, ତାଙ୍କ କାନକୁ କାଟିବ, ନାକ କାନ କାଟି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆବର କାଟିବ ତାଙ୍କ ନାସିକା ଶ୍ରବଣ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ ନିଜେ ସନେ ତୀରଣ। ତାବେନି ନେତ୍ର ଖୋଳିବ ଘେନି ନଉରୁଣୀ, ତଦନ୍ତେ ନରକ କୁଣ୍ଡେ ପକାଇବ ଆଣି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ତେଣୁ ତାର ଆଖିକୁ ନଉରୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖୋଳିବ, ତା କାନକୁ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିବ। ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବ। ଯେତେବେଳେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବ, ତଳେ ଥିବେ ଜୋକମାନେ ଥିବେ, ସେ ଜୋକମାନେ ତାକୁ ଘେରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ଯମରାଜ ଆଉ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦେ ରାମା। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, ভজ গোবিন্দে রামা। নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন, নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন, অধরে মুরলি সাজে। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে, ভজ গোবিন্দে